أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. رب زدني علما. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 کر رہے ہیں۔ آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ صفحہ 10 کا اشارہ بی بنتا ہے، اور یہ ہمارے QC2 کی قرآن پارٹ کی سمری، اس کے مرکزی مضامین، اس کے ذیلی مضامین، اور یہ QC3 کی سمری جس میں ایک ہی موضوع چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد QC3 کو جیسے ہم بائیں ہاتھ پہ ڈیفائن کرتے ہیں 5 صفحات پر، 5 صفحات کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ان کے نام رکھے ہوئے ہیں اشارات کے نام سے، پوائنٹرز بھی جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو آپ میں سے ذرا کوئکلی، اگر کسی کو واقعی یہ سارے زبانی یاد ہو چکے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ خود ہی کروا دیں یہ والے۔ اگر زبانی نہیں بھی یاد تو جو سامنے دکھ رہے ہیں انہی سے دیکھ کے یہ پوائنٹر ڈیٹیل والے۔ رابعہ ہاشمی آپ کروائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم صفحہ السلام۔ نمبر 6، ہدایت اور نتیجہ۔ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا کی ذلت۔ عام قاعدہ، طور کا قاعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ طور کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ تو کل ہم نے 5واں صفحہ بھی، اچھا ہیرا آپ یہ شارٹ والے پوائنٹر کروائیں۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، دوسرا فرعون، 40 بچڑا دکھاؤ، تیسرا بستی، پانی، کھانا، سزا، چوتھا قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بکرا۔ پھر ہم نے شروع کیا آخری صفحہ کل الحمدللہ، اور اس کا پہلا اشارہ تھا تیسرا سوال۔ آج ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ کون قاتل۔ تو اس میں بھی 2 ہی آیات ہیں، 2 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ 5ویں صفحے کے پوائنٹرز یعنی مصحف کے اعتبار سے 10ویں صفحے کے پوائنٹرز کیا بنتے ہیں؟ تیسرا سوال۔ تیسرے سوال سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہی بقرہ کا قصہ چل رہا ہے اور بنی اسرائیل سوال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کون قاتل۔ یہاں آج ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بقرہ والا قصہ اصل میں تھا کیا، گائے ذبح کرنے کو کہا ہی کیوں گیا تھا۔ تو کون قاتل، اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹر سخت دل، ٹھیک ہے، سخت دل۔ آخری پوائنٹر ہوگا کلام تبدیل، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل، اور اس کے شارٹ پوائنٹر سوال قاتل دل تبدیل، سوال قاتل دل تبدیل بنتے ہیں۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف لے لیتے ہیں۔ دوسرا اشارہ ہے 5ویں صفحے کا کورس 3 کے لحاظ سے، لیکن مصحف کے لحاظ سے یہ 10واں اشارہ ہے، اور اس کا 10واں صفحہ ہے، اور اس کا دوسرا اشارہ ہے جس کا نام ہے کون قاتل۔ 2 آیات کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے اس میں، اور اس کے پچھلی آیات سے وہی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بقرہ کے قصے کو بیان کیا، اور اب اس کے پیچھے کی حکمت کو بیان کیا جائے گا ان آیات میں۔ یہاں سے اوورال ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ان آیات میں کیا موضوعات ہیں، کیا بات ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ قتل کیا کس نے ہے۔ جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے کے ذریعے ہی قاتل کو ظاہر کر دیا۔ اس طرح ان لوگوں کو 3 نشانیاں بتائی گئیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کیسے مردہ کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوسری، اللہ کی قدرت کاملہ، اور تیسری بات یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے۔ قرآن واقعی آسان ہے، اس کا یقین ہمیں اس طرح کی سلائڈ سے بھی آ جاتا ہے، اور ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے اس طرح کی سلائڈ سے کہ دیکھیں ابھی ہم صرف تیسرا لیول کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں اتنا سارا ٹیکسٹ ہے جسے ہم خود ترجمہ کر سکتے ہیں، اور کم الفاظ ایسے ہیں جن کی ہمیں نو ہاؤ نہیں ہے، یا ہم نے پہلے وہ نہیں سیکھے ہوئے، ہمارے لیے نئے ہیں۔ تو نئے الفاظ کو بھی ہم نے سیکھنے کا ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا
اور ایپلیکیبل طریقہ بتایا ہوا ہے، دلچسپ بھی ہے کہ انہیں لفظوں اور فکروں کے ذریعے آپ سیکھیں۔ فکروں کو ہلکا سا کلر کر دیا گیا ہے، جب نیا فکرہ آتا ہے اسے بار بار ہم دہراتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں R5S10 لاؤڈ کے فارمولا کے تحت، تو وہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح فیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 72، اس کی تلاوت عبد الرحمن ہے کلاس میں۔ عبد الرحمن آپ اس کی تلاوت کریں، ترجمہ بھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم تھے چھپاتے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ، اور جب، یعنی یہ بات بھی یاد کرو، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قتل تم، قتلہ سے قتل تم، قتلہ کا ٹیبل ماضی میں جمع کا صیغہ جو حاضر ہوتے ہیں، اور جب تم نے قتل کیا، قتل تم نے قتل کیا، کس کو؟ نفسن، ایک آدمی کو، ایک نفس کو، ایک شخص کو، ایک جان کو، نفس مؤنث ہے عربی میں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، تو پھر کیا ہوا؟ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ جو فا ہے یہ تو ایک الگ لفظ ہے، اس کے بعد درأتم جو ہے یہ ایک الگ لفظ ہے، اس کا ٹیبل ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن آپ کو اس کی بھی کنسٹرکشن سے پتہ چل رہا ہوگا کہ جیسے قتل تم والا فعل ہے، اسی طرح فدرأتم، درأتم کا بھی فعل ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ تم نے جھگڑا کیا، تم سب نے جھگڑا کیا، اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، پھر تم نے جھگڑا کیا فیہا، اس کے بارے میں۔ یہ ہا پتہ ہے کون ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے یہ ہا کون ہے؟ کس کے بارے؟ گائے، گائے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی جواب یہی آئے گا، کیونکہ پیچھے 3 کلاسز میں مسلسل گائے کا ذکر آ رہا تھا، اور ہر ہا جو ہے نا، ہا زبر الف ہا، وہ ریفر کر رہی تھی گائے کی طرف، لیکن اس کا جواب گائے مونس نہیں کو، ہے۔ ہاں، قاتل، آدمی وہ کو، سوری مقتول، مقتول، نفس کی کو۔ نفس، اصل ریزن ہے نفس کا لفظ۔ نفس میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ مؤنث ہے، وہ اسی لیے بتایا تھا کہ یہ جو نفس ہے نا، اس کی طرف یہ ہا ریفر کریے، یہ ہا ہے اس نفس سے ریلیونٹ، کہ پھر تم جھگڑنے لگے اس جان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا نفسن، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے فیہا، اس کے بارے میں، واللہ، واللہ، اور اللہ، مخرجن، ظاہر کرنے والا ہے، نکال باہر لانے والا ہے، جس چیز کو نکال لیا جائے وہ ظاہر ہو جاتی ہے نا، تو یہ وہ ہے مخرج۔ اس کا بھی ٹیبل بعد میں دیکھیں گے، اسلمہ کے پیٹرن پہ، مخرج نکالنے والا، واللہ مخرجن، اور اللہ نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، کیا چیز ظاہر کرنے والا ہے؟ ما کیا ہے؟ اس کو جو، یا واللہ مخرج ما، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو، کن تم تکتمون، کن تم، کن تم تکتمون، یہ کیا بن رہا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہو رہا ہے کیا چیز بن رہی ہے یہ؟ ہم کن تم تکتمون، دو افعال، ماضی استمراری، تمراری، یس، ماضی استمراری حال بن رہا ہے، تمراری۔ کن تم سب تھے، تکتمون چھپاتے ہو، تو یہ جب مل جائے گا تو یہ بنے گا تم سب چھپاتے تھے، ٹھیک ہے؟ کن تم تھے، تکتمون، کاتاما سے، کاتاما اس نے چھپایا، تو یہ تکتمون ہے یہ والا سیگا، چھپا، تم چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، ٹھیک ہے؟ جب یہ کن تم کے ساتھ مل گیا تو یہ ماضی استمراری میں چینج ہو گیا، اب یہ بن گیا کن تم تکتمون، تم چھپاتے تھے۔
اب اس کی شرح دیکھیں. بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کی جائے. تو پوچھا تھا قاتل کا، اللہ کی طرف سے حکم آیا گائے کا کہ ذبح کا. اب آپ سچویشن خود ہی سوچ لیں کہ کیا بنی ہوگی. ظاہر ہے مقتول کے جو خیر خواہ ہوں گے وہ چاہ رہے ہوں گے کہ اس کو جس نے بھی قتل کیا اس کا پتہ چلے کون ہے، اور جو قاتل کے خیر خواہ ہوں گے یا جنہیں پتہ ہوگا کہ اس نے قتل کیا وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ بات آشکار ہو. اس لیے وہ گائے کو ذبح کرنے میں نا لہت و لال کر رہے تھے. ہیل حجت انہوں نے اس لیے اتنی زیادہ کی تھی. تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے درخواست کی، اللہ نے گائے ذبح کرنے کا کہا، تو اس لیے یہ الفاظ ہے کہ واللہ مخرج، اللہ تعالیٰ قاتل کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 72. ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں کلاس میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ تلاوت کریں، ترجمہ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب کلاس میں نہیں ہیں؟ جی جی آگے آگے. فقل نظر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل نظر ربوہ ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاته لعلكم تتقون. فقلنا پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر کثیر. تو آج بیک گراؤنڈ نہیں صحیح سیٹ ہو رہا، چلے جو بھی ہے ایسے ہی گزارا کریں. اگر آپ کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوگی تو مجھے بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فقلنا، فا پھر، قلنا ہم نے کہا. اب یہ ٹیبل تو آپ نے پورا کیا ہوا ہے، اور قلنا ہمیں معلوم ہے کہ یہ ماضی کا جمع کا حاضر کا صیغہ ہے جو موجود ہوتے ہیں. اچھا، فقلنا پھر ہم نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. اضربو ہو، اضرب ایک لفظ ہوتا ہے اضرب. سوچیں کیا مطلب ہوگا. یہ ٹیبل ہم نے QC1 میں سٹینڈرڈ ٹیبل کیا ہوا ہے. اضرب اور پھر تم مارو. کرو خود کا جمع سیگا. اضرب مار، اور اس کی جمع ہوتی تھی اضربو، ہے نا. کرو. تو اضربو ہو گیا مارو. کس کو؟ ہو، اس کو. فقلنا پھر ہم نے کہا اضربو ہو، مارو، تم سب مارو اس کو. کیا مارنا ہے؟ بی بازی ہاں، 3 ٹکڑے ہیں بی کے ساتھ. ہاں اس، یعنی یہاں پہ ہاں کیا ہے؟ وہ گائے نہیں نہیں، اچھا مقتول. گائے، ایک ٹکڑا اس گائے کا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مارو اس کو. اوکے. اب یہاں پہ وہ مرد ہے نا، تو آپ دیکھیں یہ ایک دم سے ٹویسٹ آیا ہے. پہلے جان نفس کہا گیا تھا، تو نفس کے لیے ہا کا لفظ استعمال ہوا. ہا کی زمین، کیونکہ بذات خود نفس کا لفظ جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے، لیکن یہاں پہ ہا کی بجائے اجربو کے بعد ہو آ گیا. تو یہاں ہم اس کا ترجمہ جان یا نفس نہیں کریں گے، ہم یہاں پہ اس ہی ترجمہ کریں گے آدمی مرد کے معنی میں. تو مارو اس مقتول کو، بی ساتھ، بازی کچھ، یا جیسے ٹکڑا یہاں لکھا ہے کچھ ٹکڑا، ہا اس کا. کس کا؟ گائے کا. فقل نضربوہ ببعضہا، پھر ہم نے کہا مارو اس کو ایک ٹکڑا اس گائے کا. کذالک، کیوں؟ ک ہے حرف، یہ مثال کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو QC1 میں ہم نے یہ والے ک کی بات کی ہوئی ہے. کیسے کی تھی؟ کا اگر لفظ کے شروع میں جڑ کر آ جائے، اور یہ دیکھیں لفظ کے شروع میں جڑ کے آیا ہوا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے مثال کے لیے، تشبیہ کے لیے. اور یہ ہم روز پڑھتے ہیں، دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں. یاد آ رہا ہے کسی کو کہاں پہ؟ QC1 میں بھی ہم نے سیکھا تھا. جیسے، جیسے کما صلیت علی ابراہیم. شاباش شاباش، ویل ڈن.
कमा सल्लैता अला इब्राहिम कमा बारकता अला इब्राहिम, जैसे तूने बरकत भेजी, जैसे तूने रहमत भेजी। तो कदालिका, जिस तरह, या इसी तरह, जालिका वो है ना, तो यानी उस वाक्य की तरह, कदालिका उस तरह, युहयी, युहयी हयात से है, ठीक है, युहयी वो जिंदा करता है, वो जिंदा करता है। कौन जिंदा करता है? अल्लाहू, हा के ऊपर पेश आ गई तो हमें पता चल गया कि यहाँ अल्लाह की तरफ रेफर हो रही है बात, कि अल्लाह ताला जिंदा करता है। युहयिल्लाहु, जिंदा करता है अल्लाह, या जिंदा करेगा अल्लाह, अल मौता, मौता, ता खड़ी जबर है ना, तो मुर्दों को, ठीक है, इस तरह अल्लाह जिंदा करेगा मुर्दों को, मरे हुओं को। ये वाकया इसलिए रूनुमा हुआ था। और उसके बाद क्या है? वा और युरी को, ये एक ही लफ्ज है। नहीं सॉरी, दो लफ्ज है ना, युरी। अभी इसका भी हम टेबल देख लेंगे। वैसे शायद हमने ये पहले भी देखा होगा, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे हमने किया था, लेकिन मेरा ख्याल है हमने ये पहले टेबल किया हुआ है। एनीवे आज फिर करेंगे। यूरी वो दिखाता है। एक होता है खुद देखना, उसके लिए अलग लफ्ज आएगा, ठीक है। अभी यूरी पे फोकस करें और इसके मैनी पे गौर करें कि यहाँ वो देखता है नहीं, इसका मतलब होता है वो दिखाता है, कुम तुम्हें, तुम सबको, वायुरीकुम, और वो दिखाता है तुम सबको, आयाती ही, दो टुकड़े, आयात, आयत वाहिद, आयात उसकी जमा, तो ही उसके साथ जुड़ गया, अपनी निशानियां, उसकी निशानी, वो दिखाता है तुम्हें उसकी, यानी अल्लाह की, यानी अपनी, और वो तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियां। ये निशानी थी ना, लाल्लाकुम, दो टुकड़े हो गए, लाल्ला ताके या शायद, कुम तुम सब, लाल्लाकुम ताके तुम ताकिलून, समझो। वैसे तो ताकिलून का मतलब ये होता है ना, ताकिलूना, अकल तुम से। सब अकल रखते हो, सब समझते हो। तो हम इसकी वजह से इसके ये वाले तर्जुमा में ना फिट इन करते हैं इसको, लाल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो। और अकल, जिसे हम कहते हैं ना, अकल से काम लो, समझो, लाल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो। यहाँ एक बात थी आपको बताने वाली। हाँ, ये युरीकुम का लफ्ज अगर आपको डिफरेंट लगे, तो जैसे रोयते हिलाल होता है ना, वो क्या होता है? चांद को देखना। ताबीरुर रुया, ख्वाबों की ताबीर, ख्वाब देखा जाता है ना, तो उस हिसाब से ये आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसकी इशारा क्या है कि इस जिबूहु बेबाजिया, इस मकसद के लिए अल्लाह ने उनसे कहा कि गाय ज़िबा करें और उसके गोश्त का एक टुकड़ा लेकर मुर्दा शख्स पर मारें। इस तरह करने से वो मुर्दा शख्स कुछ देर के लिए जिंदा हो जाएगा, जी उठेगा और बता देगा कि उसको किसने कत्ल किया था। ये वजह थी कि वो इतना ढीले हो रहे थे, और वो ये हुक्म मानना नहीं चाहते थे, गाय ज़िबा नहीं करना चाहते थे। अब इस वाक्य में ये हिकमतें शामिल हैं। कौन सी? कि युहयिल्लाहु मौता, इससे ये बात पता चलती है कि किस तरह अल्लाह ताला इंसान को मरने के बाद वापस जिंदा करेगा। इस बात को संजीदगी से महसूस महसूस करने के लिए मुझे और आपको ये सारा वाक्य जो है ना, थोड़ा ड्रामाटाइज करके देखें। ड्रामाटाइज करने की तो जरूरत नहीं है, तो असल वाक्य है। इसको विजुअलाइज करें, इमेजिन करें, फील करें कि हमारे हम भी तो अपनी नॉर्मल लाइफ में, रूटीन में बहुत से मैयतों को देखते हैं ना, वहां जाते हैं, उनके पास उठते बैठते खड़े होते हैं। तो आप जरा इमेजिन करें कि कोई मुर्दा शख्स हो, और उसके पास चंद घंटों से आप बैठे हो, फिर वो अचानक मुर्दा शख्स जो है वो जिंदा हो जाए और बात भी करने लगे, और कुछ देर बाद फिर फोत हो जाए। कितना गैर मामूली वाकया था। ये अल्लाह की निशानी थी, एक बहुत बड़ा मोजज़ा था। अल्लाह ताला इस तरह से अपनी कुदरत, कायनात पर मुकम्मल कंट्रोल और निगरानी की पावर दिखा रहे थे उन्हें, कि मेरे पास ये पावर है। मैं जब चाहूं जिसको चाहूं जिंदा कर दूं, जब चाहूं जिसको चाहूं मौत दे दूं। तो अल्लाह ताला ऐसी कई मुसलसल निशानियों से अब भी हमको बता रहा है। बल्कि अगर देखा जाए तो ये पूरी कायनात जो है उसकी निशानियों से भरी पड़ी है। कि जिंदगी और मौत के ऐसे बहुत से वाकयात हम भी अपनी जिंदगी में देखते हैं।
महसूस नहीं करते। ये जरूरी नहीं कि आज भी ऐसे ही हो कि कोई शख्स मर गया हो और फिर वो उठ के बैठ जाए और बताए कि मेरे साथ फलां फलां ने जुल्म किया, ना इंसाफी की। लेकिन जिंदगी और मौत की निशानियों की बहुत सारे वाकयात जो है रोजाना हमारी आंखों के सामने होते हैं। तो फर्क ये है कि हमें उन पे गौर व फिक्र करना चाहिए। इसके लिए फिर अल्लाह से तौफीक मांगे कि हमारी आंख वो देखे जिसे बसीरत कहते हैं, जिसके पीछे दिल और दिमाग दोनों काम करते हैं। महज जो आंखों को नजर आ रहा है, आंखों को तो महज ये नजर आएगा मेरे सामने ये एक पौधा लगाओ, लेकिन बसीरत ये मुझे बताएगी कि कैसे ये पौधा कुछ भी नहीं था, इस मिट्टी में कुछ नहीं था, किसी ने बीज डाला, वो कैसे बढ़ता बढ़ता अब एक उसकी एज हो गई है। अब उसके पुराने पत्ते जो है नीचे से पीले होना शुरू हो गए हैं और वो टूटना शुरू हो गए। लेकिन दूसरी साइड से मैं देख रही हूं कि इसकी दूसरी साइड से एक छोटा सा नया पत्ता, पता नहीं आपको ये नहीं नजर आएगा। एनीवे मेरे सामने है ये एक पत्ता जो है, इसका सबसे लंबा बड़ा वाला पत्ता जो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखता था उसका जवाल शुरू हो गया। वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। और उसी के बुनियाद से एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा नया पता, ये जिंदगी और मौत है जो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। मेरे पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि जो मर रहा है मैं उसे बचा लूं, जो निकल रहा है मैं उसे जल्दी जल्दी बड़ा कर दूं, या मैं नए पत्ते खुद से उगा सकूं। मेरे बस की बात नहीं है। तो इस वाक्य का एक मकसद उनके दिलों से गाय की बड़ाई और अजमत को निकालना भी था। हिंदुओं की तरह बनी इसराइल के भी दिल में ना गाय का एक अजीब सा एहतराम था। आपको याद है पीछे वाक्य हो चुका है जिससे इनके ना गाय के साथ उनसीयत महसूस होती है। कौन सा वाक्य जहन में कुछ आ रहा है? बनी बनी देखिए, इसराइल ने बछड़े को बछड़ा पूजा की थी। बछड़ा थैंक यू। ठीक है, ठीक इन्होंने है। बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। बछड़ा क्या होता है? गाय का बच्चा होता है। गाय का बच्चा। तो वो उनसीयत थी गाय के साथ। वो भैंस का बच्चा नहीं था, गाय का बच्चा था। गाय को ये मुकद्दस जानते थे, बड़ाई और अजमत की निशानी समझते थे। और यही बीमारी हिंदुओं में भी है। तो उन लोगों ने देख लिया कि अल्लाह के हुक्म पर गाय को ज़िबा करने के बाद उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ना तो उस गाय की वजह से कोई आफत आई और ना ही कोई और अजाब आया, बल्कि हकीकतन इस बात का फायदा ही हुआ कि कातिल का पता चल गया। अब इससे ये भी पता चलता है कि किसी को कत्ल करना एक बहुत ही बड़ा और घिनौना जुर्म है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है। यानी किस वक्त क्या हराम है? उसका खून, उसकी इज्जत और उसका माल। वो इन पे हक तलफी ना करे, नाहक इन चीजों को हासिल ना करे, नाहक उसके खून का, उसकी इज्जत का और उसके माल का नुकसान ना करे। जो करेगा वो हराम काम करेगा। तो एक जान की बड़ी अहमियत होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मुसलमान को गाली देना गुनाह है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। तो इससे हमें अहमियत पता चलती है कि एक इंसान की और स्पेशली एक मुसलमान की भी कितनी अहमियत होती है। जान तो कोई भी हो वो इतनी ही कीमती है, फिर अगर वो मुसलमान हो तो वो और ज्यादा कीमती है। और जब तुमने कहा, मैं इसका ना रवां तर्जुमा करती हूँ, आप बेशक नीचे से देख लें और बाद में खुद भी प्रैक्टिस करें। और जब तुमने कत्ल किया एक जान को तो फिर तुम उसके बारे में झगड़ने लगे और अल्लाह निकालने वाला था जो तुम छुपाते थे या छुपा रहे थे। फिर हमने कहा कि उसको, उस गाय का एक टुकड़ा मारो। इसी तरह अल्लाह ताला जिंदा करेगा मुर्दों को और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। शायद तुम अकल से काम लो, शायद तुम समझ जाओ। असबाक दुआ प्लान, असबाक हमने देख लिए हैं, दुआ को देख लेते हैं। दुआएं तो यहाँ से बहुत सी निकलती हैं कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं कायनात में फैली हुई तेरी अरबों निशानियों को देखूं और उन पर गौर करूं और उनसे अपने ईमान में इजाफा करूं। प्लान क्या है? इंशाल्लाह मैं अपने वक्त का कुछ हिस्सा निकाल कर अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करूंगा। तो बस ये चलते फिरते अल्लाह ताला से दुआ कर लिया करें कि मुझे महज देखने वाला इंसान ना बना, मुझे गौर के साथ, फिक्र और तदब्बर के साथ देखने वाला इंसान बना, जो सिर्फ देख नजर नहीं होती बल्कि वो बसीरत होती है।
और इसी चीज को आप आगे भी फैलाएं, लोगों तक भी पहुंचाएं। अस्मा अफ़ाल क्या है आज के सबक में? नफ्स, नुफूस। हम पहले भी ये सब कर चुके हैं। इसकी एक और भी जमा होती है, किसी को याद है? QC2 के आखिर पे की थी हमने, नफ्स, नुफूस और अनफुस। ठीक है, अनफुस, अनफुस। नफ्स, नुफूस और अनफुस। जी। बिल्कुल भी है। अच्छा, उसके बाद क्या है? मस्जिद वाहिद है। ठीक है, मस्जिद वाहिद है। और जो ऊपर आयत में लफ्ज आया ना मौता, वो उसकी जमा है, इसीलिए तर्जुमे में भी लिखा हुआ है कि वो अल्लाह जिंदा करेगा मुर्दों को। ठीक है, तो मस्जिद मुर्दा, मौता मुर्दे। और उसके बाद आयत, ये भी है, बहुत आपने सीखा हुआ है, आयात, निशानी, निशानियां। नासरा के पैटर्न पे सेहतमंद जो अफाल है, पहला वाला फेल है कातला का, कातला उसने कत्ल किया। ठीक है, उसने किसी को जान से मार डाला। आपकी उर्दू में इसका मतलब ये बनता है, उसने किसी को जान से मार डाला। कातला, यक़तुलु, उक़्तुल, कातिलुन, मक़तूलुन, कत्लुन। और इनमें से बहुत से लफ्ज हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल है। कातला का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कातिल भी इस्तेमाल होता है, मकतूल भी इस्तेमाल होता है। और उसके बाद क्या है? कातामा, काफ तामी। ये भी नासरा के पैटर्न पे, तो ये कातामा उसने छुपाया। यकतुम वो छुपाता है। उकतुम, उकतुम छुपा। कातिमुन छुपाने वाला, मकतूमुन जिसे छुपाया जाए। और इसके दो तरह से मसले बन सकते हैं, कतमुन भी हो सकता है, कितमानुन भी हो सकता है। कतमुन छुपाना, कितमानुन छुपाना। और उसके बाद है ज़राबा, मशहूर व मारूफ टेबल है, QC1 का फेवरेट टेबल हमारा। ज़राबा ही के पैटर्न पे अकला, उसने अकल की, उसने समझा। ठीक है, अकला, याकिलु, एकिल, आकिलुन, माकूलुन, अकलुन। ठीक है, समझना। तो अकला, याकिलु, एकिल, आकिल। ये आकिल का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, आकिल बनो, यानी अकल वाले बनो। माकूल, जैसे हम कहते हैं माकूल बात है, समझ में आने वाली बात है। अकलु, अकल जिसे हम कहते हैं समझना। और उसके बाद तीन हरूफ वाले कमजोर अफाल, इन दोनों आयात में कौन से आए हैं? ये जी, कानू से, कुंतुम से। कुंतुम से क्या है? काना, काना, काफ वाव नून के रूट लेटर्स के साथ, कौ के कोड के साथ, यानी काला की तरह इसका भी टेबल बनेगा। काना यकूनु कुन, काइन डैश कौनुन। और उसके बाद मजीद फी को देख लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है। असलम युस्लिमु अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम। ठीक है, तो उसी तरह अखरजा उसने निकाला। अब फर्क नोट करना है। आप इससे पहले नासरा के पैटर्न पे खौराजा, यखरुजु, उखरुज कर चुके हैं। नासरा, यंसुरु, उनसुर के पैटर्न पे खौराजा, यखरुजु, उखरुज। उस खौराजा का मतलब था वो निकला। यहाँ पे है अखरजा, इसका मतलब था उसने निकाला। ठीक है, अखरजा उसने निकाला। युखरिजु वो निकालता है, अखरिज निकाल। मुखरिजुन, मैथ याद आया? जिन्होंने मैथ उर्दू में किया हो पुराने वक्तों में, मुखरिज निकालने वाला। हाँ, यहाँ तो मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं दो तीन। मुखरजुन जिसे निकाला जाए या निकाला गया। तो इखराजुन निकाल देना, निकालना। ठीक है, इखराज का तो बड़ा कॉमन लफ्ज है उर्दू में, अब भी इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है, इसकी भी प्रैक्टिस करें। फिर असलमा ही के पैटर्न पे ये जो लफ्ज आया था ना, यू ही, यू ही, ये कैसे बनता है? ये हा, या और या के रूट लेटर्स के साथ बनता है। और ये इस तरह से आता है, असलमा युस्लिमु अस्लिम, आहया युहयी आहयी। आपके जहन में आएगा कि साउंड तो बहुत ज्यादा मिलती नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये कमजोर हरूफ वाला फेल है असलमा के पैटर्न पे, इसलिए ये थोड़ा सा ऑड बिहेवियर शो कर रहा है। तो वो होता ही है, कमजोर अफाल जो होते हैं ना, वो जरा पेट पैटर्न से थोड़ा सा हट के साउंड देते हैं। अहया उसने जिंदा किया। ठीक है, एक लफ्ज होता है हाजिजा, वो जिंदा हुआ, या हया। ठीक है, लेकिन ये है आहया, उसने जिंदा किया, करने वाला है ये। आहया उसने जिंदा किया, युहयी वो जिंदा करता है। आहयी जिंदा कर,
मुहयिन जिंदा करने वाला। ये जो नाम रखा जाता है ना मुहिजुद्दीन, वो यही लफ्ज है, मुहिज, दीन को जिंदा करने वाला। मुहिजुन जिंदा करने वाला, मुहयन जिसे जिंदा किया जाए, इहयाउन, इहयाउन जिंदा करना। इहया का लफ्ज भी इहयाए इस्लाम, इस्लाम को दोबारा जिंदा करना, यहाँ से। लेकिन एक बात आपने नोट, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कोई सवाल आएगा, मैं बता देती हूँ। ये एक ऐसा फेल है जिसमें देखिए यकसा हरूफ वाला लग रहा है ना आपको, एक ही जैसे दो हरूफ साथ साथ आ रहे हैं, लेकिन ये बस आहिया वाला टेबल आपने जहन में रखना है। ये वो टेबल है जिसमें हम तशदीद शो नहीं करते, ठीक है। वरना तो ये ज्वा नून नून लिखा होता तो हमने जन्ना कह देना था, ज्वा लाम लाम था तो हमने उसे जल्ला कह दिया। तो हा या लिखा हुआ है तो इसको हम हय्या क्यों नहीं कह रहे, और अहिजा क्यों नहीं बना रहे। बस ये अरबी का एक पैटर्न है, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे ही समझे कि ये अरबी का एक अहले जुबान का एक स्टाइल है कि उन्होंने इसको तशदीद के साथ नहीं शो किया, ठीक है, यहाँ तशदीद नहीं आएगी। उसके बाद असलमा ही के पैटर्न पे अगला फेल आ गया, और वो क्या है, रा हमजा या, ठीक है, रा हमजा या, यानी हमजा वाला फेल भी है और कमजोर हर्फ वाला भी फेल है। तो ये क्या बनता है, अरा, ठीक है। अरा, असलमा होता है ना, अरा, युस्लिमु, युरी, अस्लिम, अरी, अरा, युरी, अरी, अरा, युरी, अरी। अरा उसने दिखाया, ठीक है। एक होते हैं रआ, उसकी भी रूट लेटर यही होती है, लेकिन रआ का मतलब होता है उसने देखा, खुद देखा, मैंने देखा, आपने देख लिया, ठीक है। आंखों से देखना, जो चीज आंखों से नजरों से नजर आ रही। लेकिन अरा क्या है, उसने दिखाया, देखा नहीं, उसने दिखाया। अरा, युरी, अरी, अरा उसने दिखाया, युरी वो दिखाता है, अरी दिखा। मुरिन, मुरिन कमजोर हर्फ अमर में गायब हो गया। मुरिन, मुरन, मुरिन दिखाने वाला, मुरन जिसे दिखाया गया। इराअतुन दिखाना, देखना नहीं, दिखाना। अरा, युरी, अरी, मुरिन, मुरन, इराउन। इस्लामुन था ना, इफालुन, तो उस तरह इराउन। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ। लेकिन आज के जो ये मजीद फी वाले अफ़ाल कुरान पार्ट में आए ना, आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। ये आपको अब अगले कोर्सेज में, या मतलब आगे कुरान पढ़ते हुए आपको ये बार बार दिखेंगे, और आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी कि आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो कि यहाँ मैनी देखने से है, दिखाने से है, रआ है या अरा है। रआ वाला टेबल फतह के पैटर्न पे होता है, अरा वाला टेबल जो है वो मजीद फी में असलमा के पैटर्न पे होता है। तो आगे क्या है, आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हमारा ग्रामर वाला पार्ट है जिसमें हमने सीखना है इख्तलाफा के वजन पर इत्तका, इत्तका। अभी कल ही हमने इह्तदा पढ़ा था। अब आप परेशान ना हो कि इह्तदा भी तो इत्तका जैसा है, ये इत्तका जैसा नहीं है। क्यों? एक तो हमें ये बात पता है कि इह्तदा में जो हा दाल या है वो रूट लेटर थे। फिर हमने देखा कि इह्तदा लिखा हुआ है, तो इह्तदा में हा दाल या को निकाल कर हमें ये समझ आ रही थी शुरू में अलिफ ज्यादा है, सेकंड हर्फ के बाद ता ज्यादा है, तो वो इह्तदा हो गया, ठीक है। अब इत्तका आ गया। यहां भी किसी को इसके रूट लेटर याद है? कोई समझ सकता है रूट लेटर क्या होंगे? ता काफिया। ताका, आओ काफिया। आ नहीं आएगी, ताका, ठीक है। ये सिस्टर साजिदा हैदर ने ठीक बताया। वाव ताका, काफ या, ठीक है, वाव काफ या, वका, यकी, की। ये टेबल आप QC2 में कर चुके, ठीक है। वका, और वो जो आपने कहा था वकीना जाबन्नार की, बचा, ठीक है। तो वका उसने बचाया, यकी वो बचाता है, की बचा। अब ये है इत्तका, है इसके रूट लेटर वाव काफ या है।
لیکن یہ اختلافہ کے باب میں کیوں آ رہا ہے، اس پیٹرن پہ کیوں آ رہا ہے، اس کو ابھی ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ لیکن لفظ اہم ہے، قرآن میں 215 دفعہ اس طرح کے الفاظ، اس ٹیبل میں سے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ مزید فی سیکھ رہے ہیں۔ مزید فی کیا ہوتا ہے کہ ایک سادہ ثلاثی مجرد فعل ہوتا ہے، اور اس میں کچھ تبدیلی آتی، کوئی نئے حروف، زیادہ حروف آ جاتے ہیں، تو پھر اس کا باب بھی بدل جاتا ہے، اس کی قسم بھی بدل جاتی ہے، اور اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایسا ضروری نہیں ہے، ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کا ثلاثی مجرد میں فعل موجود ہو۔ کچھ افعال ایسے ہیں جو مزید فی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا ثلاثی مجرد والا یعنی بنیادی سمپل والا فیل نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو وہ لینگویج میں یوز نہیں ہوتا۔ تو ابھی جو آپ کے سامنے مثالیں ہیں، علیمہ سے علامہ اور سالمہ سے اسلمہ، یہ تو دونوں کی مثال ہے کہ یہ ثلاثی مجرد میں بھی موجود ہے، عین لام میم، اور مزید فی میں بھی استعمال ہوتا ہے علامہ کے ساتھ۔ تو علیمہ اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا، سلیمہ وہ محفوظ ہوا، اسلمہ اس نے فرما برداری اختیار کی۔ بس یہی جو سٹائل ہے نا، یہ فرق ہے، اسی کو ثلاثی مجرد سے پھر مزید فی کہا جاتا ہے کہ مزید فی یعنی زیادہ کیا گیا اس میں۔ اب تک ہم نے اس طرح کے 8 افعال، 8 باب سیکھے ہیں، اور یہ جو 8 طرح کے افعال ہیں قرآن کی ہر لائن میں تقریباً ایک دفعہ آتے ہیں، یعنی مزید فی فعل جو ہوتا ہے قرآن کی ہر لائن میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ 3 جملے یاد کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کون کون سا باب یا کون کون سے افعال کیے ہوئے ہیں۔ ذرا آپ سب مل کے دہراتے ہیں، کون سے 3 جملے ہیں؟ تعلیم اور تعلیم اور محبت اسلام اسلام میں بڑی ہے، اہمیت ہے، اس لیے اسلام کے اختلاف مت کیجیے، بلکہ اختلاف اختلاف مت کیجیے، اختلاف مت کیجیے، تدبر استغفار کیجیے، تکبر اور تدارس کیجیے، تاکہ اللہ کی جانب تاکہ سے وہ انقلاب انقلاب۔ انقلاب۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے یہ فرق نوٹ کیا کہ جو یہ ریڈ کلر میں یہ افعال ہیں ماضی کے شروع والے، چابیاں، اور یہ آخری والا ٹیبل، یہ ٹیبل کے شروع ہونے والا پوائنٹ ہے، یہ ٹیبل کے ختم ہونے والا پوائنٹ ہے۔ تو یہ ہے مصادر، بلو کلر میں مصدر اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بلو کلر میں لکھا ہوا۔ تو یہ دو اس طرح سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فرق پتا چل جائے کہ اس حد سے لے کے اس حد تک، پہلے والے فعل سے لے کے آخری والے فعل کے درمیان جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، وہ چیز آپ کو یہ تفعیل سے پتہ، باب تفعیل آپ فوراً علامہ یعلم، معلم، 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 تعلیم، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جب آپ کو باب مفاعلہ بتایا جائے تو آپ کو حاسب یحاسب، حاسب، حاسب، محاسب، محاسبۃ، تو اس طرح آپ پریکٹس کے ساتھ اس کو کریں گے۔ اور یہ ہے آپ کی کیو سی 1 کی گرامر کی سمری، کیو سی 2 کی گرامر کی سمری۔ کیو سی 1 میں آپ نے صحت مند افعال پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضرب، سامیہ کے بنیادی 4 باب میں سے، لیکن جو کیو سی 2 میں پڑھے وہ بنیادی باب تو یہی والے تھے، فتح، نصرہ، ضرب، سامیہ، لیکن ان میں کیو سی 1 سے فرق یہ تھا کہ کیو سی 1 میں کوئی بھی فعل ہم نے ایسا نہیں پڑھا جس میں واو، یا پھر الف آتا ہو، یعنی کمزور حرف آتا ہو، لیکن کیو سی 2 میں ہم نے ان کی پریکٹس کی، جو بنیادی باب تو یہی ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں ان میں کوئی کمزور حروف ہیں، جیسے واو، یا اور الف۔ تو ہم نے ایسے کیسز بھی پڑھے جہاں کمزور حرف جو ہے وہ شروع میں آ جاتا ہے، ایسے کیسز کی بھی پریکٹس کی جن میں کمزور حرف درمیان میں آ جاتا ہے، ان کو بھی ہم نے سیکھا جن میں کمزور حرف آخر پہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے وہ والے افعال بھی کسی 2 میں ہی سیکھ لیے جو یکساں حروف والے افعال کہلاتے ہیں، یعنی دو ایک جیسے حروف کا ایک ساتھ آ جانا، لیکن بنیادی طور پہ روٹ لیٹر اس کے ٹوٹل 3 ہوتے ہیں، جیسے ظن، ظلہ۔ اور اس کے بعد ہم نے حمزہ والے افعال بھی سیکھے کہ وہ چاہے حمزہ والے ہیں، ان کے ساتھ صحت مند حروف آ رہے ہیں، چاہے کمزور حروف آ رہے ہیں، لیکن حمزہ والے ہوں، تو ایسے بھی ہم نے سیکھے۔ اور ان میں بھی ہم نے یہ ڈفرینشیٹ کیا کہ شروع میں حمزہ آئے تو اس کا پیٹرن کیسا بنتا ہے، درمیان میں حمزہ آئے تو پھر وہ فعل کا ٹیبل کس طرح سے چلتا ہے، اور اگر آخر پہ حمزہ آ جائے تو پھر اس کا ٹیبل کس طرح اینڈ تک چلتا ہے۔ اب ہم مزید فی والے افعال پڑھ رہے ہیں کیو سی 3 میں۔ تو یہاں پہ پہلے ہم نے شروع کی کلاسز میں کیا پڑھا تھا؟ صحت مند افعال، ٹھیک ہے۔ مزید فی کے صحت مند افعال پڑھے تھے جو تھے علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفر،
और तदब्बरा तदारसा इनकलाबा। लेकिन उसके बाद हमने प्रैक्टिस किसकी की, ये स्लाइड बहुत अहम है, इसको टाइम निकाल कर ना बस इसको इस स्लाइड को सामने खोल के बैठ जाया करें और इसके एक एक लफ्ज को गौर किया करेंगे। इस लफ्ज का क्या मतलब है, ये लफ्ज क्यों यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इस डब्बे में क्यों लिखा हुआ है, इस लाइन में क्यों लिखा हुआ है, इस कॉलम में क्यों लिखा हुआ है। तो अल्लामा के सामने अगर वल्ला लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये बाब बनता है अल्लामा का, स्टाइल वही वाला होगा। और इसको आखिर पे क्यों लिखा हुआ है, ये शुरू के बॉक्सेस में क्यों नहीं आया, इसलिए कि ये खत्म हो रहा है कमजोर हर्फ पे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये ऐसा फेल भी है जिसके शुरू में भी कमजोर हर्फ आता है। वाओ लाम या, तो वल्ला, फिर आपने वल्ला की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हा सबा के बाद आपने प्रैक्टिस की कमजोर फेल की, कौन से, नादा। असलमा के पैटर्न पे आपने अकामा यानी ऐसे फेल की प्रैक्टिस की जिसमें दरमियान में कमजोर हर्फ आता है। और उसके बाद आपने वो सीखा जिसमें आखिर पे कमजोर हर्फ आता है लेकिन बाब असलमा वाला होता है, पैटर्न असलमा वाला होता है। और इसमें आपने एक ये चीज भी सीख ली, नई चीज, यकसां हरूफ के का केस भी सीख लिया असलमा में। वो क्या था कि एक जैसे हरूफ रूट लेटर में एक साथ आ रहे हैं एक दफा से ज्यादा, जैसे वल्ला, तो वो शुरू में आ गया तो वो अदल्ला है। तो अदल्ला ऐसा केस है जो असलमा पे आता है यकसां हरूफ के साथ। फिर इख्तलाफा, इख्तलाफा में आपने कल प्रैक्टिस की है इख्तदा की, लेकिन ये कैसी प्रैक्टिस थी, ऐसे फेल की प्रैक्टिस थी जो जिसके आखिर पे या आती है। आज हमने करना है इत्तका, ठीक है, इत्तका। बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप सोच रहे होंगे ये तो उस जगह पे लिखा हुआ है जहां से कमजोर फेल शुरू होता है, तो ये कमजोर हर्फ से तो नहीं शुरू हो रहा। यहाँ क्या कमजोर हर्फ है, ये जो अलिफ नजर आ रही है ये, आप इसे कमजोर हर्फ कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे, कौन जवाब देगा। नहीं, उसके नीचे अ, कसरा आ गई है ना, जेर आ गई है, तो वो हमजा बन गया। जब कोई हरकत आ जाती है तो वेरी गुड, ठीक है। और वैसे भी ये अलिफ रूट लेटर वाला अलिफ नहीं है, ठीक है। वो वो ये तो रूट अलिफ लेटर है होता है, मजीद वो फी कुछ वाला। नहीं होता। यानी ये देखिए इख्तलाफा में रूट लेटर क्या थे, खा, लाम और फा। तो यहाँ मजीद क्या था, शुरू में अलिफ ज्यादा था, खा के बाद ता ज्यादा था। तो ये भी वही केस है, यहाँ शुरू में अलिफ ज्यादा है, इसके अपने रूट लेटर हैं वाओ काफ या। अब परेशानी आपके लिए ये है कि वो वाओ कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रही, और ये तशदीद कहाँ से आ गई है, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये गौर से जरा देखिए, डिम सा आपको लाइट सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इव तका, किसको नजर आ रहा है, इव तका, किसी को लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हल्का सा, जी मैम आ रहा है। नजर आ रहा है ना। आपकी इस वाली कंफ्यूजन को सॉल्व करेगा ये इव तका। एक्चुअली पता है हुआ क्या था, ये लफ्ज था वाओ काफ या से बना हुआ, इख्तलाफा के पैटर्न पे उसके शुरू में वाओ काफ या के शुरू में आ गई अलिफ ज्यादा, और जैसे ये इख्तलाफा में अलिफ ज्यादा शुरू में है, फिर पहले कमजोर हर्फ के बाद, या कमजोर हर्फ को छोड़ दें, पहले हर्फ के बाद, रूट लेटर वाले पहले हर्फ के बाद ता ज्यादा आ गई, ठीक है, ता ज्यादा आ गई। तो ये वही वाला नहीं बन रहा इख्तलाफा, है ना, इख्तलाफा बन गया। तो एक्चुअली ये बन रहा था इवतका, इवतका, यवतकी, इवतकी, टेबल बनता था इस तरह। और अब अरबों ने अपनी अहले मतलब अहले जुबान है ना, वो अपनी अल्फाज को अपने हिसाब से अदा करते हैं, उनको एवतका कहना मुश्किल लगता था। वैसे ये एक रूल भी होता है, वो बड़ी डिटेल में है, आप अगली क्लासेस में जाके किसी का इंटरेस्ट हो तो वो आप भी देख सकता है। तो मैं वो रूल आपके साथ खुद नहीं शेयर करना चाह रही कि फिर जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते या जो जरा बिगनर होते हैं उनको फिर वो चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है।
लेकिन ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं अरबी में कि वहां पे जो वाव है, गौर से सुनिएगा, वो कौन से रूल्स होते हैं, वहां पे जो वाव है ना, वो ता में बदल जाती है। ठीक है, वाव ता में बदल जाती है, और अगर वो ता में बदल गई तो ये क्या बन गया, इत तका। एक दफा इत तका। तो हमने यही सीखा है ना कि जब दो हुरूफ एक जैसे इकट्ठे आ जाएं तो उसके ऊपर तशदीद लिखी जाती है। तो इसलिए ये लफ्ज इवतका से इत्तका बन गया है। सिर्फ जुबान, अहले जुबान की बोलने के लिए में आसानी के लिए ये इत्तका बना है। इसका रूल आपसे ना पूछा जाएगा, ना आप पे ये पाबंदी है कि आप इसके रूल को समझें भी और याद भी करें। जितना मैंने बता दिया, अगर वो समझ आ गया तो गुड, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई मसला नहीं है। बस आप ये जहन में रख लें कि इत्तका फेल बनता है। इत्तका, यत्तकी, इत्तकी आगे भी देख लेंगे फिर। उसके बाद इस्तगफार हम इंशाल्लाह करेंगे। तो इत्तका का मतलब क्या है, वो डरा, वो बचा। आ, आ, वका यकीकी था ना, QC2 में जो हमने किया था, वका यकीकी, वो था उसने डराया, उसने बचाया। ठीक है, जैसे हमने कहा वकीना अजाबन नार, और बचा हमें आग के अजाब से। इत्तका मजीद फी में आ जाता है, और ये मतलब वो डरा, वो बचा। उसने किसी को नहीं डराया, उसने किसी को नहीं बचाया, वो खुद डर रहा है, वो खुद बच रहा है। इत्तका, वो डरा या वो बचा। तो यहाँ भी एक दफा उन्होंने फिर ये आपको क्लियर कर दिया है, प्रोमिनेंट करके लिख के, कि खलाफा से अगर इख्तलाफा बनता है तो वका से इवतका बनता है। ठीक है, वही बात, वाओ यहीं पे है इस खा की तरह, फिर कॉफ और या यहीं पे है अपनी जगह पे इस लाम और फा की तरह। हुआ क्या है, ये फर्स्ट रूट लेटर के फौरन बाद ता आई है, और इस फर्स्ट रूट लेटर के फौरन बाद ता आई है, और शुरू में अलिफ आई है। तो इसलिए हमने इसको इख्तलाफा के पैटर्न पे रख लिया, एवतका बन गया। अब एवतका कहने में अहले जुबान को प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हम वाव को ता से बदल देंगे, ये उनका अपना एक रूल है, और चूंकि दो दफा ता आ जाएगी तो दो दफा ता को वो तशदीद से शो करेंगे, तो ये बन जाएगा इत्तका। ठीक है, चाबी आ गई है आपके पास, रूल आप बेशक पीछे छोड़ दें, अभी रूल याद करने की जरूरत नहीं। इत्तका, इत्तकाऊ। ठीक है, इत्तका, वो डरा, और कहीं भी इसका मतलब आपको वो बचा भी लिखना पड़ता है। इत्तका, वो डरा, इत्तकाऊ, वो सब डरे, इत्तकईता, आप डरे, इत्तकईतु, मैं डरा, इत्तकईतुम, आप सब डरे, इत्तकईना, हम सब डरे। इत्तका, इत्तकाऊ, इत्तकईता, इत्तकईतु, इत्तकईतुम, इत्तकईना, और मुअन्नस होगी इत्तकत। ठीक है, और इसको अगर एक दफा दोहरा लें, कोई नया नाम आए, ये जरा इरम रजा आप करवाएं। इत्तका, वो डरा। इत्तकऊ, वो सब डरे। इत्तकईता, आप डरे। इत्तकईतु, मैं डरा। इत्तकईतुम, आप सब डरे। इत्तकईना, हम सब डरे। और मुअन्नस के लिए इत्तकत। चले वो आगे भी इत्तक- प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्लाइड आपको क्या बता रही है कि आप कोई नया काम नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिस आप पहले भी कर चुके हैं। जैसे हदा, खड़ी जबर थी ना, खड़ी जबर वालों से आप दऊ की आवाज निकालते थे, हदा, हदऊ, नीचे वाला टेबल फेल जो है। फिर वल्ला, वल्लऊ, नादा, नादऊ, अलका, अलकऊ, इहतदा, इहतदऊ, और आज इत्तका, इत्तको। आप सब नोट करें कि ये सब में साउंड सेम क्यों आ रही है, इसलिए इस कॉमन चीज की वजह से कि इनके सेकंड लास्ट हर्फ पे खड़ी जबर आ रही है। तो ये जो खड़ी जबर है नीचे जबर को एक्सेप्ट करती है, इसलिए इत्तका से इत्तकू नहीं बना सकते आप यहाँ पे। ठीक है, और इत्तकी भी नहीं बना सकते इस जगह पे। खड़ी जबर के बाद आप इसको जमा के लिए, ये अगर वाहिद है ना, इत्तका, वो बचा, तो इसकी जमा बनाने के लिए आपको इत्तकऊ ही लेना पड़ेगा, खड़ी जबर जो है। तो ये है जी। अब हम इसका डायलॉग करते हैं, सब मिलके करते हैं। हल इत्तका, नाम इत्तका,
नाम नाम इत्तका नाम 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 इत्तका। 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 और इसमें आपने नाम कंफ्यूज नहीं होना, इत्तका। देखिए हल, यहाँ पे हल और इत्तका को मिलाया हुआ है, हम बोलते हैं हल इत्तका। और जब आपने जवाब देना है तो जरूरी नहीं कि आप जवाब में को जबरदस्ती जवाब के साथ जोड़े, नाम के साथ जोड़े। नाम इत्तका कह इत्तका। सकते हैं। ये अगर आप तजवीद वगैरह करें तो उसमें ये चीजें समझ आती हैं कि वो कुछ हरूफ शमसी होते हैं और कुछ हरूफ कमरी होते हैं, और जब चीजों को ऐसा मिलाना पड़ता है तो उनका फर्क होता है मिलाने के लिए, तो इसलिए ये हल इत्तका आ गया और यहाँ पे नाम इत्तका आ गया। हल इत्तकाउ, नाम इत्तकू। नाम नाम इत्तका। इत्तका। नाम इत्तको। हाँ हल इत्तकैता। नाम 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 इत्तकैतु। इत्तकैतु। हम्म। हल इत्तकैतुम। नाम 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 इत्तकैना। इत्तकैना। इत्तकैतु। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, डायलॉग को आगे बढ़ा लिया, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, हल इत्तक़ल्लाह, क्या वो डरा अल्लाह से? नाम नाम इत्तकल्लाह। इत्तकल्ला। नाम नाम इत्तकल्लाह। इत्तक़ल्लाह। अब यहाँ आप इत्तकल्लाह। इत्तक़ल्लाह के बाद ना अल्लाह हा के ऊपर आप पेश नहीं बोल सकते, ठीक है? क्योंकि इससे आप जरा गौर करें, मैनी बिल्कुल डर, कुछ और हो जाए, डर, डर, बहुत बदल जाएगा ना मैनी। तो इनका डर। जेर जबर पेश इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम होती है। आपकी जो चैट आ रही है ना, इसको अभी मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसको मैं क्लास के एंड पे ही देखूंगी इंशाल्लाह। हले तक ये देखें, ये यहाँ पे ग्रामर का कोई वो नहीं है, ये बस बोलने में है। हले तक लफ्ज था ना, तो अब ये मजे की बात है, पहले वाले लफ्ज को भी इसके साथ जोड़ना है और जो बाद में आने वाला लफ्ज है उसको भी इसके साथ जोड़ना है। तो कितना इंटरेस्टिंग लफ्ज भाई, हलित तकावुल्लाह, ठीक है? वैसे वाव के ऊपर पेश आती नहीं है, ये जज्म होती है, लेकिन जब उसने आगे वाले ऑब्जेक्ट के साथ मिलाना है ना उसे, तो उसको ये करना पड़ेगा, कोई ना कोई इस पे हरकत देनी पड़ेगी। हलित तकावुल्लाह, क्या वो सब नाम अल्लाह से डरे? इत्तकबुल्लाह। नाम इत्तकावुल्लाह। हल नाम इत्तक़ैतल्लाह। इत्तकबुल्लाह। नाम 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 इत्तकैतुल्लाह। 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 और इसी तरह इत्तक़ैतुम का जवाब इत्तक़ैना से आ इत्तकैना। इत्तकैना। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं मुजारे की क्या चाबी है, यत्तकी। इत्तका, यत्तकी। यत्तकी। हदा, यहदी था ना, हदा यहदी, तो इत्तका यत्तकी, ठीक है, यत्तकी। यत्तक। अच्छा, यहाँ पे ना या के ऊपर, इस या के ऊपर जबर क्यों आई है? हम्म, क्योंकि इख्तलफा यख्तलिफु था, ठीक है, उस पैटर्न पे ये आ रहा है ना, तो यहाँ यू नहीं लिख सकते, या के ऊपर पेश नहीं आ सकती। यत्तकी, वो डरता है या डरेगा। यत्तकूना, वो सब डरते हैं या डरेंगे। तत्तकी, आप सब डरते हैं। अत्तकी, मैं डरता हूँ। तत्तकूना, आप सब डरते हैं। नत्तकी, हम सब डरते हैं। ये यत्तकूना और तत्तकूना के अल्फाज कुरान में काफी दफा आए हैं। यत्तकी, यत्तकूना, तत्तकी, अत्तकी, तत्तकूना, नत्तकी, हिया तत्तकी, ठीक है, वो डरती है। अब इसको गजाला आप करवाएं। यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, आप सब डरते हैं, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम सब डरते हैं, तत्तकी वो औरत डरती ठीक है, है, या बिल्कुल तत्तकी। ठीक है। और ये स्लाइड भी आपको ये बता रही है कि कोई नई चीज नहीं है आपके पास आई, ये प्रैक्टिस इस तरह की आपने पहले भी की है। जैसे आपने यहदी से यहदूना बनाया था, युवल्ली से युवल्लूना, युनादी से युनादूना, युल्की से युल्कूना। यहतदी जो कल किया है, यहतदी से यहतदूना किया था। अब आप कर रहे हैं यत्तकी से यत्तकूना। तो ये आपके पास चाबी आ गई, और आगे नीचे वो टेबल। अब इसका डायलॉग है, हल यत्तकी नाम यत्तकी ना, हल यत्तकूना नाम यत्तकूना। डिफरेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे आके, तो यहाँ क्या आएगा, हल अत्तकी। नाम नाम अत्तकी। अत्तकी। जी, अत्तकी। अत्तकी। नाम अत्तकी। हल तत्तकूना नाम नाम नत्तकी। अत्तकी। नत्तकी, जी हम डरते हैं। तो इख्तलफा से अमर बनाया था, इख्तलिफ कैसे बनाया था, आखिरी हर्फ को जज्म दे दी थी, आखिरी से पहले वाले हर्फ को जेर दे दी थी। यही वाला रूल आपने अभी भी इस्तेमाल करना है। इत्तका से आप आखिरी वाला हर्फ जिसको जज्म देनी है, उसका इशू ये है कि वो कमजोर है, वो या है,
تو یا تو امر میں بھاگ جائے گا تو وہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ کاف رہ گیا، تو کاف کو تو آپ نے، اتقی یہ سیکنڈ لاسٹ حرف کو تو آپ نے زیر دینی ہی تھی نا، وہ آپ نے دے دی، یہ بن گیا اتقی۔ اب اس کو آپ نے نا اتقی اتقی نہیں کہنا، اتقی ایکچولی گرامر میں ٹیبل کے لحاظ سے اتقی کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں ذرا پیچھے جا کے آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں۔ یہ لفظ گرامر میں ایگزسٹ کرتا ہے، اتقی، حمزہ کے اوپر زبر اور کاف زیر یا زیر جی لمبا کر کے اتقی، یہ لفظ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے میں ڈرتا ہوں۔ اگر آپ اس کو بول دیں اتقی تو یہ اتقی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو امر ہے وہ اتقی ہے، اتقی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ اس الف کے اتقی اوپر زبر نہیں آئے گی اور یہاں آپ یا نہیں آخر پہ بول سکتے، اتقی ڈر، اس کا مضارع جمع کیا بنے گی؟ اتقو، ٹھیک ہے؟ اہدی سے اتقی اہد، ولی سے ولو، نادی سے نادو، القی سے القو، اہتدی سے اہتدو، اتقی سے اتقو، اتقی ڈر، اتقو ڈرو، یا اتقی بچ، اتقو بچو، آپ کے پاس یہ چابی آ گئی تو اتقی ڈر، اتقو ڈرو، لا تتقی مت ڈر، ٹھیک ہے؟ امر کے جو سنگل والے ہوتے ہیں نا، ان کی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان میں آپ کو کمزور حرف جو ہے نا وہ بالکل ہی نہیں نظر آتا۔ اتقی اتقو، لا تتقی لا تتقو، اور اتقی کا جواب آئے گا کیسے؟ مضارع سے آئے گا، ڈر، میں آپ سے کہہ رہی ہوں ڈر، آپ کیا کہیں گے؟ میں ڈرتا ہوں، اتقی، اتقی ہاں اتقی آئے گا، اتقی، اتقی میں اتقی ڈرتا ڈر، مت آ گئی ڈر، اتقی میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اتقو ڈرو، ڈرو نتقی ڈرو نتقی، اتقی ہم ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، تو کس سے ڈرنا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اب یہاں بھی ہاں کے اوپر پیش نہیں آ سکتی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، آپ کہیں گے اتقی اور اس کو ملا دیں گے اللہ کے ساتھ، اتقی اتقی اللہ اللہ، اتقی اتقی اللہ، اللہ اتقی اتقوا اللہ، اللہ اللہ سے ڈرو، نتق اللہ، ٹھیک ہے؟ اتقی نتق اللہ اللہ، ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اب کیا بنانا ہے؟ اسم فائل بنانا ہے اور اسم مفعول بنانا ہے۔ آپ نے اختلافہ سے اسم فائل بنایا تھا مختلفن، اور آپ نے اختلاف مختلفن، ٹھیک ہے، مختلفن اسم مفعول بنایا، وہی رول جو ڈے ون سے ہر ایک کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، چاہے باب کوئی بھی ہو، وہ کیا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ حرف سے، سیکنڈ لاسٹ حرف کو آپ نے زیر دینی ہوتی ہے تو وہ اسم فائل بن جاتا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ حرف کو جب آپ زبر دیتے ہیں تو وہ اسم مفعول بن جاتا ہے۔ شروع میں دونوں کے میم پیش منہ لگانا ہے، اور یہ جو میم پیش منہ ہے نا، یہ بہت بڑی نشانی ہے مزید فی کے ہونے کی، یہ میم پیش منہ جو ہے ثلاثی مجرد میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مختلفن، مختلفن، تو اس طرح اتقا سے متقن، متقن، متقن کیسے بنا؟ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا، جیسے امر میں آخر سے وہ کمزور حرف غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح اسم فائل بناتے ہوئے بھی کام کرنا پڑتا ہے نا، تو یہ تو کمزور ہے، کام نہیں کرتا، حکم بھی سن کے بھاگ جاتا ہے، اور کام جب کرنا پڑ جائے، کام کرنے والا بن جائے تو وہ کام کرنے والا بھی نہیں بننا چاہتا، وہ پھر غائب ہو جاتا ہے، یا غائب ہو گیا۔ اور یہ ہم نے رول سیکھ لیا ہوگا کہ جب آپ اسم فائل میں کمزور حرف کو آخر سے غائب کریں گے تو آپ کو اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا دو زیر کے ساتھ، متقن، ٹھیک ہے؟ متقن، متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، ڈرا گیا ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے؟ مصدر، ویری ایزی، اختلاف، افتعال باب تھا نا، افتعال، تو اختلاف بنا، اب اس کا جو مصدر ہم اتقاء کا بنائیں گے، اختلاف ان کے وزن پہ بنے گا اتقاء، ٹھیک ہے؟ افتعال، اتقاء، ڈرنا یا بچنا اس کا مطلب ہوا، تو کیا ہمارے یہاں یہ والا
जो बॉक्स है ये भी मुकम्मल हो गया। मुत्तकिन डरने वाला, बचने वाला। मुत्तकन जिससे डरा जाए और या जिससे बचा जाए। इत्तिकाउन डरना, बचना। अब मुकम्मल हुआ है टेबल। हम इसको डायलॉग को कर लेते हैं, अस्मा को यूज कर हल अंता मुत्तकिन। नाम नाम आना मुत्तकिन। शाबाश। हल अंतुम मुत्तकूना। नाम अना नाम नाम नहनु मुत्तकून। नाम नहनु हाँ, मुत्तक। और ये मुअन्नस वाले सीगे में पहले भी बता चुकी। इत्तकत वो औरत डरी, ठीक है। तत्तकी वो औरत डरती है। इत्तकत तत्तकी, इत्तकत तत्तकी। तो ये आपका टेबल मुकम्मल हो गया। कौन करवाएगा इसको? डार साहब आप करवाइए। मैं कर दूँ। खालिदा, खालिदा आप शॉर्ट टेबल करवाइएगा। ठीक। इत्तका इत्तकू, इत्तकैता इत्तकैतुम, इत्तकैतुम इत्तकैना, इत्तकत, यक्तकी यक्तकूना, यक्तकी तक्तकी, अक्तकी, तक्तकूना नक्तकी, तक्तकी, इत्तकी इत्तकी इत्तकी, इत्तकू, ला तत्तकी, ला तत्तकू, मुत्तकिन मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तकाउन। ठीक है, बस इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। अल्फाज इसके अदा करना एकदम से थोड़ा वो टेक्निकल हो जाता है। सिस्टर खालदा आप इसका शॉर्ट टेबल करवाएं। जी। इत्तका यत्तकी, इत्तक इत्तकी, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तिकाउन। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आपने इत्तका का टेबल किया है, इसे अच्छी तरह याद करें, फिर इसकी अरबी बनाएं। क्या तुम सब अल्लाह से डरो, हुक्म है, इत्तकुल्लाह, फेल है, ठीक है। तो इत्तकुल्लाह, इत्तकवुल्लाह, ठीक है। इत्तकुल्लाह, इत्तकवुल्लाह। इत्तकाउल्लाह। और क्या है? फमन इत्तका व अस्लहा, ये कुरान की एक आयत का कुछ हिस्सा है। फ तो मन जो, इत्तका वो डरा, ठीक है। व अस्लहा और उसने इस्लाह की, तो जो डरा और इस्लाह की, ठीक है। और अरबी में हाँ में जवाब देना है। हल का जवाब नाम से आ जाएगा, अंतुम का जवाब नहनु से आ जाएगा, नहनु तकून मुत्तकुल्लाह, अल्लाह वैसे ही रहेगा। यानी वो पूछे क्या तुम सब अल्लाह से डरने वाले हो, आप कहेंगे हम डरने वाले हैं, यानी मुत्तकून लफ्ज वैसे ही मौजूद रहेगा। नाम नहनु मुत्तकून अल्लाह। और उसके बाद इत्तका का जैसा टेबल है ना, वैसे ही इफ्तरा का टेबल है। इफ्तरा, इफ्तरा का मतलब क्या है? उसने झूठ गढ़ा। और इसके रूट लेटर होते हैं, आप बताएं क्या होने चाहिए? हाँ, फाराया, फाराया। अलिफ और ता का इसमें कोई रोल नहीं है रूट लेटर्स में, ठीक है। वो तो जायद आए हुए हैं, इसीलिए तो ये मजीद फी में हम पढ़ रहे हैं। तो इफ्तरा उसने झूठ बोला। इफ्तरा, यफ्तरी, इफ्तारी, मुफ्तरिन, मुफ्तरन, इफ्तिराउन। अब इसका आपने मुकम्मल टेबल बनाकर भेजना है। और बेशक वर्क बुक में लिखने से पहले आप ग्रुप में शेयर कर लें, ताकि पता चल जाए और वर्क बुक में मिस्टेक्स ना हो। और ये कोड्स जो हैं इनको बार बार टाइम बाय टाइम आप देखते रहा करें। और साथ होमवर्क जो है इनकी भी प्रैक्टिस आप लाजमी साथ साथ शामिल रखा करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सवाल अब आप पूछ लें। अब मैं चैट भी देख लेती हूँ आपकी।